आज हेउछि पवित्र कार्तिक पूर्णिमा। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋର 3ଟାରୁ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭୋର ସମୟରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ଓ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କରି ମହିଳାମାନେ ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୁମର ମାସିକ ଧର୍ମ ଆମର ବୋଲି ଗୀତ ବୋଲି ବୋଇତ ଭସାଇଥାନ୍ତେ। ମହିଳାଙ୍କ ହୁଳାହୁଳି ଶବ୍ଦ ଓ ଆତସବାଜି ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି। बबीता प्रधान कार्तिक व्रत तो मास जाक करके मंदिर जाइए पंचक 5 दिन पूरा पालन मास जाक आइंस ना कि ना सब करूँ आमर परंपरा अच्छी सब वर्ष हुए आमर कार्तिक ये सब जी केदारगढ़ व्रत हम आज सब पूजा पाठ हम पुराण सर आज सब रमाकांत मिश्र सब प्राय आसू भल लगे आसिले सब बड़ बोईत गोटे गोटे नहीं आनी भसऊ आम खुशी लगे 4 राति आसू बाहरिक आसू भल लगे नारायण को पूजा कर लक्ष्मी नारायण को पूजा करूँ प्रथम गणेश को पूजा करूँ सर आम सब बैद्यनाथेश्वर मंदिर को जाऊ 3टा रात उठिकी 5टा राति आरती हुए 5 राति आरती दर्शन करके आसू सब गीतांजलि प्रधान आज माँ को बोईत पूर्णमी कलु बोईत भसैलु राति उठी गाधे पिधे कार आसलु आम ओह्लैलु ये दीप लगेलु लगिलानी बहुत कष्ट दीप लगेलु एत हवा हो बोईत भसैलु पूजा कलु पानी ढालु जाऊ आज मोर बर्थडे संगीता कुमारी मिश्र सकाल आम उठिकी मंदिर जाइलु 4 राति उठिकी बैद्यनाथ दर्शन सारिकी पूजा विधि सारिकी आरती दर्शन करके आसलु बोईत भसैवा जाक सब साधा खाई रही स्वाधीन पिज रसुण खाई मंदिर जाकि प्रतिदिन सकाल उठिकी मंदिर जाऊँ खुशी लगुच आम को पाहांतिर उठिकी आसलु देखिलु के लोक पूरा भर्ती देखिए खुशी लगुच खुशी लगुच भसौ सूर्य उदय देखिलु बहुत खुशी लगे। ब्रह्मपुरରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ रिपोर्ट गंजाम समाचार।